दक्षिण 24 परगना के कमलगाछी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में खेल के दौरान दिल दहला देने वाली घटना हुई। क्लास 9 के छात्र अर्कदीप बाग की दौड़ के बीच अचानक गिरने से मौत हो गई। अर्कदीप की उम्र 15 साल थी। बताया गया है कि शुक्रवार को खेल की कक्षा में वो अपने क्लासमेट्स के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था। इसी दौरान दौड़ के बीच में ही अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शिक्षक और कर्मचारियों ने तुरंत उसे पास के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस अचानक हुई मौत से स्कूल के शिक्षक, सहपाठी और परिवारजन स्तब्ध हैं। परिवार और परिचित लोग एक स्वस्थ और सामान्य छात्र की ऐसी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। नरेंद्रपुर थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अर्कदीप के शरीर पर कोई चोट के निशान तो नहीं थे या उसकी मृत्यु के पीछे कोई अन्य कारण था। पुलिस के पास अब घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसे जांचा जा रहा है। कल अर्कदीप के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस घटना से पूरे इलाके में गहरा शोक फैल गया है। স্টুডেন্ট মারা গেছে, কখন এসেছিল, কি হয়েছে? হ্যাঁ, অর্কদীপ বাগ বলে একজন ছেলে এসেছিলেন বিডি মেমোরিয়াল স্কুল থেকে। 2:06 নাগাদ আমাদের হসপিটাল এসেছিলেন এমার্জেন্সিতে। তো আমরা যখন দেখি তখন দেখা গেল যে আনকনসিয়াস, ওদের যে টিচার এসেছিলেন তিনি বললেন যে হঠাৎ করে ছুটতে গিয়ে আনকনসিয়াস হয়ে যায়। তো তারপর আমরা এখানে নিয়ে আসি। তো আমরা যখন দেখলাম তখন দেখলাম যে পেশেন্টের চোখের যে মনি হয় পিপলস ফুললি ডায়ালেটেড ছিল এবং ফিক্সড ছিল পিপলস। পেশেন্টের কোনো ধরনের আমরা সাইন অফ লাইফ কিছু আমরা পাইনি। আমরা এখানে যা যা করণীয় আমরা সমস্ত করেছি, করার পর ওনার কোনো সাইন অফ লাইফে আমরা পাইনি। দেন আমরা ইসিজি করি, ইসিজিতে দেখা গেল যে স্ট্রেট লাইন এসছে। তো সেই অনুযায়ী ওনার বাড়ির লোক, ওনার মা এসেছিলেন, ওনার মাকে আমরা কনফার্ম করি। ওনাদের অ্যাসোসিয়েটেড টিচার এসেছিলেন, টিচারদের সাথে ওনার মাকে আমরা কনফার্ম করি। কী কারণে মৃত্যু হলো বা কেন হলো না, কী কারণে হলো এটা তো এরকমভাবে বলা যায় না। সেটার কারণে সেটার হলে আপনাকে পোস্টমর্টম করতে হবে কজ অফ ডেট জানার জন্য, কজ অফ ডেট, টাইম, এগুলো জানার জন্য আপনাকে পোস্টমর্টম করতে হবে। এগুলো তো এরকম হবে। পুলিশ কি এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ দেন ইনফরমেশন করার পর পুলিশ এসেছিলেন। পুলিশের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে। আমাদের হসপিটালে যিনি সিইও আছেন, সিইও স্যার আছেন, সবার সঙ্গে ম্যাডাম স্যারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, ওরা কথা বলেছেন। আমরা যারা অ্যাটেন্ড করেছি আমাদের সবার সঙ্গে কথা হচ্ছে। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমি ডক্টর জিৎ, আমি এমার্জেন্সিতে থাকি। আমার সঙ্গে ছিলেন ডক্টর মৈনাক চক্রবর্তী, উনি পেডিয়াট্রিক ডক্টর। ডক্টর মৈনাক বলবেন? আমি ডক্টর মৈনাক চৌধুরী, আমি পেডিয়াট্রিক আরএমও। আমিও পেশেন্টকে যখন দেখি তখনও সাইন্স অফ লাইফ কিছু পাইনি, এবং ইসিজিগুলো পরপর আমরা করেছিলাম, সেগুলোতেও কোনো সাইন্স অফ লাইফ ছিল না। ठहरने के लिए होटल रॉयल गार्डन एंड बैंक्वेट, जहां पर आप रूम बुक कर सकते हैं और अपने इवेंट्स के लिए बैंक्वेट्स भी बुक कर सकते हैं। पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9836940037 और 9831455207। रॉयल कंफर्ट, परफेक्ट लोकेशन आपकी हर जरूरत के लिए। शादियों, पार्टियों और खास मौकों के लिए गुलशन हॉल, जो कि टॉप्सिया कोलकाता में है। टेक्स्ट कॉल फॉर बुकिंग 9062823455 और 9933682132। लग्जरी और स्पेशल सर्विस बस एक कॉल दूर। अंबर बैंक्वेट, कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट, जहां लम्हे बनी यादें।